खुलुमका हाइनो हाइलाम सगो चुमी टिभिनि सालसराने कक्तमाओ आं नरकनि लगी दङ ग्रेसि देबबरमा तुइ फाइका तिनिनि नांकुमा कक्तमारकनो फाइदिंगे तिनिनि पुइला नांकुमा कक्तमानि बखागो थांलायानो विवेकानंद बिचार मंच काइब्रै बिसि पुंमा सालनो रगै कासा ककचाबलाय मुं पान्दा खलायजाखा आगुलिनि रवीन्द्र भवन ओ पान्दाओ नारवा एंगि फाइमानजाक फाइका हास्टेनि मंत्री अकरा बिप्लब कुमार देव एमसीनि मेयर दीपक मजुमदार तै विवेकानंद बिचार मंचनि प्रेसिडेंट राजीव भट्टाचार्य तै ओ बदलनि सेक्रेटारि तपन दास न कारिब ओ बदलनि जुदा जुदा आदं संग ओ पान्दाओ फाइमानजाक फाइका মা বাপকে মারে পিটে খুন করে পয়সা না দিলে আলমিরার দাদে কুবিয়ে টাকা বের করে দিয়ে নেশা নিয়ে আসবে। আপনার ছেলে করে কি? বল না। আপনার মেয়ে করে কি? বল না। ওই দিন ওখান থেকে যাওয়ার সময় সেই মা বাপদের মুখে হাসি ফুটেছে। নকারাত্মককে কিভাবে সকারাত্মকে পরিণত করতে হয় সেটা এই সরকার আর এই সরকারের সংগঠন জানে। যখন আমি তুলে ধরেছি দেখুন যদি আজকে হাত পাও নাক শাক সব কিছু ঠিক থাকতো আর যদি ড্রাগসের শিকার হতো তো আপনার চাইতে দুঃখী দুনিয়া তার কেউ হতো না। কমসে কম এই ছেলেটা তো আপনাকে দুঃখিত করে। টিটি এডিসিनि लुआजि मुंबाय जम्पुजला बखाक्सतेनि ताकारजला आमचायो 100 मेट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज एबा हलं काइने नाय फियोगै रजाखा कानाराम पाराओ मुबाग्रानि याकबाय ओ पान्दाओ फाइमानजाक फाइका टिटी एडिसिनि सीएम पूर्णचंद्र जमातिया तै डेपुटी सीएम अनिमेश देबबर्मा एमडीसी उमाशंकर देबबर्मा तै एमडीसी सदगर कलय तै ताकारजला साबजुनाल चेयरमैन आपन देबबर्मा TWF नि आदंजक सन्दुकुइना जमातियानो कारिब TWF तै तिप्रा मथानि जुदा जुदा आदं तै आदंजक सं फाउंडेशन स्टोन दिया है फॉर कोल्ड स्टोरेज हलोंगथोंग फॉर द कोल्ड स्टोरेज 100 मेट्रिक टन फूड प्रोसेसिंग और फूड चेन को अगर आपको डेवलप करना है तो कोल्ड स्टोरेज का दरकार होता है और हम लोग ने TTADC ने ये डिसीजन लिया था कि टाकरचला जम्पुजला में हम लोग कोल्ड स्टोरेज करेंगे और 100 मेट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज का आज फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है। ये पहला इनिशिएटिव है एडीसी में और ओमपी में भी कर रहे हैं हम लोग कि कोल्ड स्टोरेज में हम लोग ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि हमारा तिपरासा लोग एग्रीकल्चर में डिपेंड करते हैं और आधा से ज़्यादा एग्रीकल्चर हम लोग का ख़राब हो जाता है क्योंकि कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है। तो यहाँ में कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ के होने के बाद हमारा जो एग्रीकल्चर में डिपेंड करते हैं उनको भी अच्छे दाम में वो बेच सकते हैं क्योंकि डेस्परेट होकर वो बेचेंगे नहीं क्योंकि उनका जो सब्ज़ी है उनका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। इसके लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है। What are the next step for the development of agriculture? See, the next step is food processing. But first we have to ensure that the people when they make, see I'll tell you something. हमारा तिपरासा गांव में सब्जी उगाता है उसके बाद वो मार्केट में जाता है और जब तक शाम होने से पहले उनको सब्जी बेचना पड़ता है कि वरना वो सब सड़ जाता है या ख़राब हो जाता है तो कम दाम में बेच देते हैं। लेकिन अगर कोल्ड स्टोरेज रहेगा तो उसको वो एक अगले दिन भी दूसरे दिन भी तीसरे दिन भी बेच सकता है। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन तै त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ऑफिसर यूनियन ओ काइनै बदलनि लुआजि मुंबाय सेकेंड स्टेट कॉन्फ्रेंस खलायजाखा आगुलिनि दशरथ भवन ओ कॉन्फ्रेंस ऑफ फाइमानजाक फाइका ग्रामीण बैंक नि चेयरमैन मनेन्द्र मोहन गोस्वामी तै डॉक्टर सेलिम साहानो कारिब ओ काइनै बदलनि आदंरक फाइमानजाक फाइकाओ पान्दाओ ধরুন আমি যদি আপনাদের সহজে জিজ্ঞেস করি চুল কোথায় কাটা হয় হেয়ার কাট আপনারা প্রত্যেককে বলবেন চুল কাটা হয় সেলুনে। ব্যাংকে চুল কাটা হয় ব্যাংকিং ব্যবস্থার মধ্যে হেয়ার কাট আছে ইয়েস আছে। ব্যাংকে হেয়ার কাট কেমন ধরুন নীরব মোদি মেহুল চোকসি বিজয় মালিয়া এরকম 10-12টা 15টা নাম আমি করতে পারি। এরা প্রচুর পরিমাণে ব্যাংক থেকে ঋণ নিল ঋণ নেওয়ার পর ঋণগুলো শোধ করতে পারছে না তখন তাদেরকে মুক্তি দেওয়ার জন্য একটা গালভরা নাম NCPL একটি সংস্থা আছে আমাদের এই সংস্থার মধ্যে দিয়ে একটা গালভরা নাম দেওয়া হয়েছে। এই নামটা হচ্ছে হেয়ার কাট। হেয়ার কাট মানে হচ্ছে যে ভাই একটা ট্রাইব্যুনাল করে দিলাম ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল। ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনালের মধ্যে দিয়ে বলা হচ্ছে যে তোমাদেরকে আমি একটা জায়গা তৈরি করে দিলাম তোমরা গিয়ে নীরব মোদির চুলটা কেটে দাও।
মেহুল চোখের চুলটা কেটে দাও। চুল মানে হচ্ছে ব্যাংক থেকে এক দাদা ঋণ নিয়ে ঝাঁকড়া হয়ে বসে আছে, মাথার উপর প্রচুর বোঝা, দ্যাটস হেয়ার। হেয়ার মানে হচ্ছে ঋণের বোঝা। মাথার উপর এক দাদা ঋণের বোঝা নিয়ে বসে আছে, ওগুলো হচ্ছে তার চুল, এক্সট্রা চুল। বলছে হেয়ার কাট করো, কত পার্সেন্ট? 80% কেটে দাও, 90% কেটে দাও। 80% 90% হেয়ার কাট হচ্ছে নীরব মোদী, নীরব চুপসি, বিজয় মালিয়ার এবং এরকম ভূষণ স্টিল। এদের ক্ষেত্রে আমি তালিকা দীর্ঘায়িত করবো না, সময় কম। 80% 90% হেয়ার কাট করে ওদের মাথার বোঝা কমাতে গিয়ে আমাদের জনগণের কষ্টার্জিত করের টাকা আমরা ব্যাংকে যে আমানত একটু একটু করে জমা করেছি, এই জায়গাটাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে দেওয়া হচ্ছে এবং দেশ কিন্তু ক্রমশটা সংকটের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। NSUI एबा नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया फिल बाची नै संसाजाकमा साल हाकोतर पालाय जागै तंगमा हाइकेनो जा सालो आगुलिनि त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस हाबानक बुसकांगोबो पालाय जाखा अ संसाजाकमा सालनो त्रिपुरा NSU नि बखाक्तै अ पान्दाव फाइमानजाक फाइका NSUI नि आचुकफां सम्राट राय त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस नि आचुकफां बिरजित सिंहानो कारिबो कांग्रेस नि कुचुक बेरेमनि आदंश আমরা কংগ্রেস কর্মীরা ছাত্র সমাজ কংগ্রেসের সবাই খুবই আনন্দিত এই শুভ দিনে ডিআইসিসির প্লেনারি সেশনে কামাকাটা মারুনগর সেই তামিলনাড়ুতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আমাদের NSUI প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন নামে কাজ করত, ওটাকে একত্রিত করা হয়েছিল শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, নাম দেওয়া হয়েছে ন্যাশনাল স্টুডেন্ট ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া। এবং আমরা এই আজকে এই শুভ দিন, শুভ লগ্ন, আমরা ত্রিপুরাতেও NSUI উদ্যোগে আমরা এই NSUI প্রতিষ্ঠা দিবসটি আমরা পালন করেছি এবং ইন্দিরাজির প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা রয়েছে। উনি ছাত্র যুবকদের এগিয়ে নেওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করে গেছেন, যার জন্য আজকে আমরা NSUI ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছাত্র সংগঠন। बिलोनिया बखाक्सतेनि रतनपुर एडीसी विलेज आमचायो त्रिपुरा मथानि बखाक्तै ग्रेटर त्रिपुरा लैंडनि आवाइमुं पान्दा ताइ लुकुथुम पान्दा खलाइजाखा अ लुकुथुम पान्दाओ फाइमानजाक फाइका टीटी एडीसी नि EM कमल कलय MDC देवजित त्रिपुरा ताइ MDC विद्युत देबबर्मानो कारिबो सेंट्रल YTF नि आदं लेमेन देबबर्मा ताइ TWF नि आदं जग बिना देबबर्मा आति जमातिया आकर्षण গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সেপারেট স্টেট নে আলাদা যদি মোদি নি থানি এবং অমিত শাহ নি থানি কোনো কনস্টিটিউশনাল সলিউশন তংকে কনস্টিটিউশনাল সেটেলমেন্ট তংকে লেট আস টক উইথ ইউ जों नरबाय कक सानाय जोंताय हाइके तंगमलिया आबोनि बागिनो चिनि ताबो लुकुरक थानसा दङ थानसा तामनि बागिनो आं ताखुकते बुकुक सं नरक तामनि बागै जों बाय थानसा आंनानि नां हिम्मत तंखा के औरने बीजेपी IPF ती हिम्मत तंखा के औरने तब सरकार ताई थांगने रक त्रिपुरा हामद्राय खायनि साओ ADC इलेक्शन विलेज कमिटी नि इलेक्शन खायग्रना बा विलेज कमिटी नि इलेक्शन खायनाने परने थानि साहस करै किरि जागो त्रिपुरा म थाना बुथ रिनाय तब विलेज कमिटी नि इलेक्शन खायलिया तिनिनि नांकुमा कक्तमा अशोकनो खनासं हाइनो हाइ नांकुमा कक्तमा रक्तबै फाइलाइपिनाय नरकसिनि लगे नाय दंदे चुमै टिभि खुलुमका।